Inch'Allah, نصحح l'examen de fin de formation session juillet 2012 l'épreuve théorique. نصحح dossier numéro 1 اللي فيه l'étude de cas ديال UML. نصحح ثلاثة des questions. Question numéro 1 établir le diagramme des cas d'utilisation. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, نصحح l'examen de fin de formation session juillet 2012 l'épreuve théorique. نصحح dossier numéro 1 اللي فيه l'étude de cas ديال UML. نصحح ثلاثة des questions. Question numéro 1 établir le diagramme des cas d'utilisation. Question numéro 2 établir le diagramme de séquence de cas d'utilisation publié contenu. Question numéro 3 établir le diagramme de classe. باش تصحوا هذا l'exercice كنصحكم تعملوا قراءة أولية l'étude de cas وتستخرجوا les acteurs. في القراءة الثانية ديال النص تحاولوا تخرجوا les cas d'utilisation. تقدروا تعملوا بوز الفيديو وتحاولوا تقراو النص قبل ما تتبعوا معي. اول حاجه خصكم تعرفوا ان لوميل راه لونغاج ديال الموديليزاسيون، يعني انها راه لغه بحال الفرنسي واللونجلي. دونك انا في هاد لا سوليسيون نحاول نعمل لا تراديكسيون من الفرنسي لوميل، يعني نقرا فراز باغ فراز وكل فراز نحاول نترجمها دياغرام دو كا ديتيليزاسيون. حاولوا تتبعوا معايا وركزوا معايا. Les stagiaires d'un établissement de formation désirent développer une application web genre réseau social appelée NetAtlas. يعني l'application تكون سميتها NetAtlas. L'application permet aux membres inscrits de créer un réseau d'amis et d'échanger des contenus. Alors la première paragraphe juste كيشرح لنا شنو غدير لابليكاسيون، شنو هما لي فونكسيوناليتي د لابليكاسيون. غير هو في الديبار خصنا نفهمو لابليكاسيون اش كدير. عندنا لي ستاجير ديال ايتابليسمون دو فورماسيون خصهم يديفلوبيو اون ابليكاسيون ويب دو جونغ ريزو سوسيال تقريبا بحال فيسبوك اللي نسميوها نيت اتلاس. هاد لابليكاسيون بيرمي لي ممبر انسكري، لي ممبر اللي كيتسجلوا في الريزو سوسيال يقدروا يكريو ان ريزو دامي ويشونجيو des contenus. Pour devenir membre de NetAtlas, un internaute doit s'inscrire lors de sa visite de site web. Alors, هنايا كاين internaute خصو يدخل ويتسجل lors de la visite ديالو. إذا الانترنت راه utilisateur ديال السيستم، كيستعمل السيستم. علاش كيستعمل السيستم؟ لأنه كيجي وكيتسجل في السيستم. Alors, في diagramme de cas d'utilisation, l'utilisateur كنسميوه acteur. Faites attention, هنايا les stagiaires ماشي acteur، حيت les stagiaires راه بغاو يعدلوا l'application، و les stagiaires راه يكونوا هما les membres. Donc l'acteur يقدر يكون هو الممبر. إذا عندنا acteur سميتو internaute كيدير l'inscription في l'application ديال NetAtlas. هاد لو دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون راه رسمتو باستعمال لابليكاسيون باور اي ام سي. من بعد نحط لكم لو لين ديال ان فيديو باش تعرفوا كيفاش تستعملوا باور اي ام سي وتعدلوا ان دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون. Lorsque l'administrateur valide l'inscription, l'internaute devient membre. Alors عندنا هنا l'administrateur كيدخل السيستم وكي فاليدي l'inscription. إذا l'administrateur راه utilisateur ديال السيستم حيت كيستعمل لي سيستم. إذا عندنا l'acteur administrateur اللي كيدير الفاليداسيون د l'inscription. كنقولوا أن l'acteur administrateur associé le cas d'utilisation valide inscription. L'internaute devient membre et peut alors se connecter. Alors شكون اللي كيتكونيكتا؟ واش الانترنت او لا لو ممبر؟ alors نقدر نقول لكم بان لو ممبر هو اللي كيتكونيكتا. الانترنت كيدير لانسكريبسيون كيولي ممبر ومن بعد كيدير كونيكتي. اذا عندنا واحد لاكتور جديد اللي هو ممبر كيستعمل واحد كا ديوتيليزاسيون اللي هي اوثنتيفي او لا سو كونيكتي. اذا كنزيد الكا ديوتيليزاسيون ديالي ان اكتور membre
associer un cas d'utilisation se connecter. Il peut se connecter pour réaliser les opérations suivantes. Chercher un membre. إذن l'acteur اللي هو membre كيدخل le système من بعد ما يتكونيكتا كيدير rechercher. إذن نزيد في الدياغرام دو cas d'utilisation un cas d'utilisation نسميها chercher un membre بحيث أن le membre كيستعمل le cas d'utilisation chercher un membre. إذا ما كانش مكونيكتي خصو يسردو l'interface d'authentification يتكونيكتا عاد يرجع يكمل لا recherche. باش نكتب هادشي في الدياغرام دو cas d'utilisation كنعمل une association ما بين chercher un membre ou se connecter وكندير ليها un stéréotype كنسميها include اللي كتعني انه قبل ما نعمل chercher un membre خصني يكون se connecter. اذا ما كنتش مكونيكتي l'application خصها تسردني ندير l'authentification عاد نرجع نكمل le travail ديالي. Il peut inviter un membre d'être son ami. إذا le membre يقدر inviter un autre membre باش يقدر يكون son ami. إذا خصني نزيد un cas d'utilisation diagramme نسميها inviter un membre. Ou la même chose par rapport au cas d'utilisation chercher un membre خصني ندير association ما بين inviter un membre ou se connecter واللي نعطيها stéréotype include. Accepter un autre membre comme ami. La même chose, نزيد un cas d'utilisation نسميها accepter un membre وندير لها association مع se connecter ou stéréotype include. Refuser une invitation d'amitié. هنايا عاوتاني نزيد cas d'utilisation نسميها refuser une invitation d'amitié. Retirer un ami de sa liste d'amis. Aussi نزيد un cas d'utilisation نسميها retirer un ami. دائما من بعد ما كنتكونيكتا. ومن بعد هادشي كامل un membre peut également publier des contenus. إذا le membre كيستعمل le système pour publier le contenu. إذا نزيد un cas d'utilisation diagramme نسميها publier contenu وندير لها association مع se connecter وندير لها stéréotype include. Un modérateur consulte les contenus publiés par les membres. إذا هنا تزاد واحد l'utilisateur جديد اللي سميتو modérateur اللي كيقدر يكونسلتي le contenu ولا la liste des contenus publiés par les membres. إذا نزيد un cas d'utilisation في diagramme نسميها consulter les contenus publiés. حتى هاد cas d'utilisation تقدروا ديروا لها association مع se connecter. Alors le modérateur, même ما كي consulter la liste de contenus publiés, il peut avertir par un message un membre qui publie de contenu non conforme au règlement de NetAtlas. يعني من بعد les membres ما يحطوا le contenu ديالهم كيجي الموديراتور وكيشوف la liste ديال الcontenu وكيسرد des emails او لا des messages les membres وكيعلمهم بان هاد le contenu ديالهم راه ماشي conforme. وخصكم تعرفوا هنايا بان هاد الميساج او هاد لافيرتيسمون كيجي في اطار ديال كا ديتيليزاسيون ديال لافيشاج ديال لو كونتوني. يعني هو il est en train d'afficher le contenu وكيشوف لو كونتوني كيقدر يسرد واحد ميساج ديال افيرتيسمون. اذا نزيد الدياغرام كا ديتيليزاسيون كا ديتيليزاسيون نسميها avertir par un message وندير association ما بين consulter les contenus publiés ou le cas d'utilisation avertir par un message. وهاد l'association ندير لها stéréotype extend اللي كتعني انه في وسط le cas d'utilisation consulter le contenu يقدر الموديراتور avertir par un message ويكمل الخدمة على le cas d'utilisation consulter les contenus publiés باش يسرد un autre avertissement à un autre membre. Après 3 avertissements, l'administrateur supprime le compte de ce membre. Alors l'administrateur ما كيدخلش ويسبريمي le compte. هنايا après 3
avertissements. يعني l'avertissement الأولى الثانية الثالثة لو سيستيم كيقول له بأن هاد لو مومبر راه كمل أولا عنده 3 avertissements واش يمكن لك تسوبريمي هاد لو مومبر. وفي الدياغرام de cas d'utilisation هاد الفونكسيوناليتي ديال supprimer un membre après 3 avertissements راه داخلة في الكا d'utilisation avertir par un message. وإليها pour chaque cas d'utilisation اللي فيها plusieurs traitements كنحاولوا نديرو ان diagramme de séquence اللي كيشرح لينا لو سيناريو دو فونكسيونمون ديال هاد الكا d'utilisation. لو كان الموديراتور كيدخل ديريكتومون وكيمكن له يسوبريمي ان مومبر كنا نديرو ان cas d'utilisation supprimer un membre. Un membre est identifié par une adresse email, un nom et un prénom. Un membre peut avoir plusieurs amis qui sont aussi membres de NetAtlas. Alors كيف ما كتلاحظوا ما كاين حتى شي فونكسيوناليتي جديدة. Un membre peut effectuer une publication de contenu à une date donnée. Une publication concerne une ressource à publier. Une ressource possède un nom et peut être soit un message, soit une vidéo ou photo, soit un lien vers une page web. Une photo ou vidéo a en plus de nom une taille en mégaoctets. Un lien vers une page web a une adresse URL. Alors aussi, في هاد la partie ما كاين حتى شي فونكسيوناليتي جديدة. في الآخر كنحصلوا على un diagramme de cas d'utilisation اللي كيترجم l'étude de cas اللي مكتوبة بالفرنسي كيترجمها l'UML.